जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानकु गोटे अनुरोध वीडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन वीडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसंतु नजर पकेबा आज प्रमुख खबर गुड़िक परवर्ती खबर मयूरभंज जिला तमाम शीत प्रकोप जारी रही सहित शिमिलपाल अभयारण्य 4 दिन धरी सर्वनिम्न तापमात्रा 1 डिग्री रही। शुक्रवार प्रत्युषे गुड़गुड़िया सर्वनिम्न तापमात्रा 1 डिग्री रेकर्ड होता बेले गत मंगलवार ठारू गुरुवार 3 दिन धरी उपर बारहकामुड़ा सर्वनिम्न तापमात्रा 1 डिग्री रेकर्ड होता। तत्सहित शिमिलपाल उपर बारहकामुड़ा और चहलार सर्वनिम्न तापमात्रा 2 डिग्री रेकर्ड होता जनाई। जहाँ पूर्व उत्तर बारहकामुड़ा चलित मास 9 और 10 तारिख प्रत्युषे विजुक्त 1 डिग्री और 7 और 8 तारिख प्रत्युषे 0 डिग्री सर्वनिम्न तापमात्रा रेकर्ड होता। मयूरभंज जिले में विभिन्न अंचल 3 दिन धरी तापमात्रा ह्रास पाई सहित उत्तर पवन बहुथबार ठंडा अनुभूत होची। बारिपदार शुक्रवार प्रत्युषे सर्वनिम्न तापमात्रा 8.6 डिग्री रेकर्ड होता बेले गत बुधवार और गुरुवार प्रत्युषे सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड। परवर्ती खबर शारीरिक भिन्नक्षम प्रमाणपत्र करदेवा भत्ता कराइदेवा प्रलोभन देखाई जड़े वार्ड सभ्य टंका नहीं अभियोग करछंती। एथिनेई पृथक पृथक भाव 2 जन महिला थाना लिखित अभियोग करछंती। थाना विवरणी अनुजाई देवशल पंचायतर ममता डाकुआ नामनी महिला बाम हाथ आंगुली कटि जाइछि। तांको भिन्नक्षम प्रमाणपत्र एवं तांको ससुर पक्षाघात रोगी होइथिबारु 1000 रु 3000 टंका भत्ता देवे कही फोन पे जरिया विभिन्न पर्यायर 2 नंबर वार्डर सभ्या भद्रा हांसदा ममता टंका नहीं। टंका नेबा परे कौनसी कार्य न करिबारु ममता डाकुआ टंका फेराई देवाकू कहिथिले। मात्र वार्ड सभ्य टंका देवा परिवर्ते कुआडे गालीगुलज कहवा सहित नाना प्रकार धमक चमक मध्य देइथिले। एहीपरि बाछुरीपाल ग्रामर अन्य जड़े महिला सरोजिनी सिंह को मध्य भिन्नक्षम प्रमाणपत्र कराइदेवा कही फोन पे माध्यम वार्ड सभ्या टंका नहीं अभियोग होइछि। पुलिस उभय महिला अभियोग को आधार कर तदंत चलाइथिबा जनापड़ी। तेबे ए संपर्क में मत पाई वार्ड सभ्य जोगाजोग करिबारु चेष्टा करथिले भी संभव हो पारि नथिला। परवर्ती खबर मोरडा ब्लॉक दुर्गापुर पंचायत अंतर्गत भालुकचुआ ग्राम में रहुथिबा 3 बेसहारा नाबालिका को शुक्रवार मोरडा विधायक तथा गृह और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र तांको घर को जाई भेटछंती। मंत्री सहित बीजेपी वरिष्ठ नेता कांद्रा सोरेन, परेश चंद्र महांत, प्रदीप कुमार महांती, सुकुल मुर्मू, उणाकरसी, राजेन्द्र बिंधाणी, समाजसेवी गिरीश चंद्र महांत, सरपंच सुमित्रा टुडू प्रमुख जाइथिले। सूचनायोग्य जे उक्त 3 आदिवासी नाबालिका गत 6 मास पूर्व निज पिता एवं 7 दिन तले निज माँ को हराई संपूर्ण बेसहारा हो पड़ती। यहीपरिक डाक्तखाना निज माँ मृतदेह घर को नहीं सत्कार करने को सक्षम नथिबा बेले सेतेबेले मंत्री हस्तक्षेप एवं ग्रामवासी सहायतार शव सत्कार करा जाइथिला। एही 3 नाबालिका पाठपढ़ा सह भविष्य गठनमूलक समस्त प्रकार पदक्षेप निजे मंत्री वहन करेंगे बोली ग्रामवासी उपस्थित भरोसा देथिबा सूचना मिली। परवर्ती खबर कप्तिपदा ब्लॉकर पौराणिक कीर्तिपीठ शमीवृक्ष मकर मेला उद्घाटित होइछि। ଏହି उत्सव को उदला विधायक भास्कर मढ़े उद्घाटन करी शमीवृक्ष महाभारतर पांडव स्मृतिपीठ बोली मत व्यक्त करने सहित यह स्थान और अन्य दर्शनीय क्षेत्रगुड़ी नहीं पर्यटन बलय सृष्टि करने उद्यम जारी रही बोली से प्रकाश करथिले। कालियम सरपंच तिलोत्तमान नायक, सामा शमीवृक्ष उन्नयन परिषद सभापति समरंजन महांती, संपादक मानस रंजन बारिक, उपदेष्टा मनोरंजन भंज, अंतर्जामी महापात्र रतिकांत साहू और कमिटीर बहु सदस्य यही मेला 9 दिन धरी चलवा सहित मेला कमिटी पक्षर ग्रहण कर विभिन्न पदक्षेप संपर्क में सविशेष आलोचना कराइथिला। कप्तिपदा तहसीलदार आशीष कुमार महापात्र प्रत्यक्ष तत्वावधान यही मेला अनुष्ठित होइछि। यही मेलारे शह शह दुकान विभिन्न जिनिसर पसरा मेलाउथुवा बेले हजार हजार दर्शक पीठ को बुलिबाक आछंती। शिमिलीपाल दृश्यराजी, बाछकांदणा, चिंगुड़ी जलप्रपात और कालबंधर सौंदर्य को उपभोग करुवा देखाई। यही पीठरे पूजा पाउथुवा पंचु पांडवों सहित द्रौपदी, अनंत वासुदेव मंदिर, जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा और पहाड़ उपरे पूजा पाउथुवा शिव मंदिर प्रबल भिड़ लगी रही देखा मिलूला। संध्यारे भजन कीर्तन कार्यक्रम और राति विभिन्न प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होता। परवर्ती खबर मकर संक्रांति राति रायरंगपुर बसस्टाण उत्तर पटे
ବାମନକାଠି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସହ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ନୂତନ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଆରମ୍ଭ ଦିବସରେ ଏହି ଚୋରି ହୋଇଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସନ୍ନିକଟ ବାମନକାଠି ଛଉ ଭବନ ପରିସରରେ କୋଲକାତା ବଜାର ମକର ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି। କୋଲକାତା ବଜାର ପଛକୁ ଛଉ ଭବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଛଉ ଭବନ ପରିସରରେ ଥିବା ବାମନକାଠି ଛଉ ନୃତ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଧୁମସା, ଢୋଲ, ହାରମୋନିୟମ, ପୋଷାକ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଥିଲା। 28 ଜଣ ଯୁବ କଳାକାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟମାନେ ଟାଟାନଗର ଷ୍ଟେସନକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମକର ପର୍ବ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିବାବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରାତିରେ ଛଉ ଭବନକୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଧୁମସା, ଢୋଲ, ହାରମୋନିୟମ, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ପୋଷାକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛଉ ଉପକରଣ ଚୋରି କରିଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଟିକପଦା ଗ୍ରାମର ଗୋକୁଳ ଟୁଡୁଙ୍କ 24 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଗୋପାଳ ଟୁଡୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। 14 ତାରିଖ ରାତିରେ ଶ୍ରୀକାକୁଳମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଘଟଣାରେ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଗୋପାଳ ଟୁଡୁ ବିଶାଖାପାଟଣାର ବନାଙ୍ଗୀ ପାରୱାଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ଗେଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଏଣ୍ଡ ପି କମ୍ପାନୀରେ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ଗତ 14 ତାରିଖରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ। ସେହିଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଅନତି ଦୂରରେ ରେଳ ଧାରଣାରେ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତ ଶରୀର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋପାଳ ନିକଟରେ ଥିବା ପରିଚୟ ପତ୍ରରୁ ତାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଖବର ପାଇବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ପାଦ ତଳ ମାଟି ଖସିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫିକା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ମକର ଉତ୍ସବ। ଗୋପାଳ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତ ଶରୀର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବୁଝିଆ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଦରଦୀ ଯୁବକ ଶବ ଆଣିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଗୋପାଳ ଟୁଡୁଙ୍କ ଏଭଳି ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଗୋପାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସହଜେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଏହି ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅଧୀନ ମଶାଣିକାଠି ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ଆକାଶିଆ ଗଛରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରୂପସୀ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମଶାଣିକାଠି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଅବିବାହିତ ଝିଅ ସାବିତ୍ରୀ ନାୟକ, ବୟସ 50 ବର୍ଷ। ସେ ଗୁରୁବାର ରାତି 9ଟା ପରଠୁ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳେ ଘର ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ଆକାଶିଆ ଗଛରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ। ସାବିତ୍ରୀ କୌଣସି ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜ କେଶଡ଼ିହା ପଞ୍ଚାୟତ ମଣ୍ଡଳଝରି ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ମୁନିଗୁଟୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ 3 ଛେଳିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମୃତ 3ଟି ଛେଳି ସେହି ଗ୍ରାମର ଚାନ୍ଦୁ ସ୍ୱୟଂଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାନ୍ଦୁ ସ୍ୱୟଂଙ୍କର ଛେଳିଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରି ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛେଳି ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ଚାନ୍ଦୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇ ଖୋଜିବା ପରେ ଛେଳିର ଅଧାଖିଆ ଶବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର 3 ଛେଳିଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ଦୁଆରଶୁଣୀ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ଦୁଆରଶୁଣୀ ଅବସ୍ଥାନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମକର ମେଳା ପଞ୍ଚରାତ୍ର ନାମଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି 3 ଦିନ ପରେ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମେଳାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଗୌରବ ବହନ କରିଆସିଛି ଏହି ମକର ମେଳା। ଏ ପୀଠ ନିକଟରେ 1000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଅମଳର ମିଲିଟାରୀ ଗୁମ୍ଫା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଥାଏ। ମେଳା ଦିନ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ପାର ହୋଇ ପାପ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କେଉଁ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି।
पुलिस प्रशासन पक्षर व्यापक बंदोबस्त कर जमापड़ी। परवर्ती खबर निजर उजुड़ा स्वप्न को जिते मनीष आउ कहा आखिरे देखा चेष्टा करे से सबू संभव हो पलटि जाए। मनर अदम्य इच्छाशक्ति थिले ताहा निज वास्तवतार रूप आउ सामना को आसे। यही चित्र जहाँ समस्त हुए प्रेरणादायी और उदाहरण। यही जड़े महिला सस्मिता मारांडी प्रथमे केमिति पाठ पढ़े से नहीं से खूब तत्पर ना करिसेंती ना किछि मोटा रोजगार हेले शिक्षादान को सेवा भावी अन्य मानक शिक्षित करने को कर चलती प्रयास। कप्तिपदा ब्लॉक जड़ीदा पंचायतर डंबरू झरण ग्रामर सस्मिता मारांडी युक्त 2 पाठ पर्यंत पाठ पढ़ी। पारिवारिक समस्या कारण अधिक पढ़ा इच्छा थिले सुधा आउ पाठ पढ़ी पारि नथिले। पाठरे डोरी बंधा हेबा परे विवाह बंधन में बांधी हो जाइथिले। हेले निज ससुर घर अंचलर छोट छोट पिलांको आखिरे निज अधिक पढ़िबार स्वप्न पूरण करने करुछंती प्रयास। डंबरू झरण ग्रामर 17 रु ऊर्ध्व कुनी कुनी आदिवासी पिलांको निज घरे बसाई पाठ पढ़ाउछंती। कहीं ना ए समस्त पिलांकर अंगनवाड़ी केन्द्र हेउची बारवांक अंगनवाड़ी, किंतु बारवांक अंगनवाड़ी रही जंगल पहाड़ आर पाखरे जेउठी पाई डंबरू झरण बाघमुंडा समेत अन्य गाँवर पिलामाने पहाड़ चढ़ी सेटाकू जीवा आसवा कष्टकर। सस्मिता से 17 जन पिलांकू निज घर बसाई शिक्षादान करने सहित अंगनवाड़ी रुटीन अनुसार खाइबा दियंती। कहीं ना बारवांक अंगनवाड़ी केन्द्र को जीवाकू हेले 2 ରୁ 3 किलोमीटर चलवाकू पड़ो। पिलामानकू ताहा पुणी जंगल भितर दे आउ चढ़ाकू पड़ो पहाड़। से अभिभावक पिलांकू छाड़ाकू नाराज। छोट छोट पिला शिक्षारू वंचित न हुंतु एथिपाई सस्मिता सेमानकू निज घरे पढ़ाउछंती। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबारु आपनकू अशेष अशेष धन्यवाद।